Hello guys, mayong adlaw sa tanan. Na napunta diri guys, nagparaking na punta no. Kay gikan man ta naglibot-libot. Gikan ta naglibot-libot nya. Hawi naman atong kamot. Manang relax sa kita. No. Ang oras guys kay alas 3:25. Yang pizza karon kay September 20. Na guys, oh. Dire na. Central. Central John. Ayun na taga Matabaw. Central ako kana. Central. Ako kwento. Oh, ikad. Duluhan ko guys. Ako na po'y sunod. Ika nakita oh. Pila na? 5? 5? Sana di ka kita. Ayun oh, 5 na yung kita guys.